तो बेटा हम डिस्कस कर रहे थे कल्चरल एंड एस्थेटिक एक्टिविटी। पहली एक्टिविटी हमने डिस्कस की है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा ड्रामा या ड्रामेटिक्स। हम कहते हैं बेटा ड्रामा हम किसे बोलते हैं? ड्रामा इज़ द स्पेसिफिक मोड ऑफ फिक्शन रिप्रेजेंटेड इन परफॉर्मेंस। हम कहते हैं बेटा ड्रामा जो है ये फिक्शन का पार्ट है, मगर इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक मोड ऑफ फिक्शन। क्यों बेटा स्पेसिफिक? इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको बेटा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बाय परफॉर्मेंस या बाय प्लेइंग। ठीक है बेटा, हम कहते हैं बेटा इट इज़ परफॉर्मड इन ए थिएटर और ऑन रेडियो और टेलीविजन। और बेटा इसको परफॉर्म किया जाता है थिएटर के अंदर, रेडियो के अंदर या टेलीविजन के अंदर। द टर्म ड्रामा कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड ड्रेन। ड्रामा जो है बेटा ये एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसको हम कहते हैं ड्रेन, जिसका मतलब क्या है बेटा? टू डू, टू एक्ट, टू डू या टू एक्ट, या बेटा हम कहते हैं एक्शन, या बेटा हम क्या कहते हैं? एक्शन। तो हम कहते हैं बेटा इन इंग्लिश द वर्ड ड्रामा मीन्स प्ले और गेम। इंग्लिश में बेटा इस ड्रामा के वर्ड को हम क्या कहते हैं? प्ले और गेम। एंड द ड्रामा वॉज स्टार्टेड बाय, द रियल इंग्लिश ड्रामा वॉज स्टार्टेड बाय विलियम शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मार्लो। और इंग्लिश में रियल ड्रामा किसने स्टार्ट किया? विलियम शेक्सपियर ने और मार्लो ने। हम कहते हैं बेटा वेस्टर्न ड्रामा ऑरिजिनेट्स इन क्लासिकल ग्रीस। जो बेटा वेस्टर्न ड्रामाज है वो कहाँ पे बेटा ऑरिजिनेट हुए हैं? ग्रीस के अंदर। द थिएट्रिकल कल्चर ऑफ द सिटी स्टेट ऑफ एथेंस। ग्रीस के अंदर कहाँ पे बेटा? एथेंस के अंदर, जहाँ पे बेटा कल्चरल थिएटर्स थे। प्रोड्यूसर्स 3 जनरास ऑफ ड्रामा, वो 3 किस्म के ड्रामाज को प्रोड्यूस करते थे। ट्रेजिडी, कॉमेडी एंड द सटायर प्लेज। एक तो बेटा वो ट्रेजिडी को बेटा परफॉर्म करते थे, कॉमेडी को परफॉर्म करते थे एंड द सटायर प्लेज, और बेटा सटायर प्लेज को वो बनाते थे। ट्रेजिडी आपको बेटा मालूम है जहाँ वो ट्रेजिक थिंग्स पे काम करते थे, जहाँ वो सोसाइटी में हाईलाइट करते थे किसी भी पर्सन की ट्रेजेडी या सोसाइटी की ट्रेजेडी। इसी तरह बेटा कॉमेडी का मतलब क्या है? एंटरटेनमेंट, जहां वो कॉमेडी की फॉर्म में लोगों तक मैसेज पहुंचाते थे, लोगों तक सोशल इश्यूज को रेज करते थे। सैटिरिकल प्ले का मतलब क्या है बेटा? हम कहते हैं सटायर ऑन द सोसाइटी, वो सोसाइटी का मजाक बनाते थे। ठीक है बेटा, वो सोसाइटी में उन चीज़ों को हाईलाइट करते थे जो बेटा नहीं होनी चाहिए थी या बेटा जो हो चुकी थी। ठीक है बेटा, उनसे कितना ज़्यादा नुकसान हो चुका था। जैसे यहाँ बेटा एक ड्रामा बनाया गया है रशियन रेवोल्यूशन पे, मूवी बनाई गई है रशियन रेवोल्यूशन पे, एनिमल फार्म। वो क्या है बेटा? सटायर ऑन रशियन रेवोल्यूशन। उसके बाद हम बेटा कहते हैं ड्रामा का ओरिजिन 5th सेंचुरी के अंदर हुआ। ठीक है बेटा, जब इस एथेंस के अंदर सिटी स्टेट ऑफ ग्रीस एथेंस, यहाँ बेटा सेलिब्रेट किया जाता था रिलीजियस फेस्टिवल, कल्चरल फेस्टिवल। सेलिब्रेट किसको करते थे बेटा? गॉड ऑफ वाइन, वेजिटेशन, फर्टिलिटी, फेस्टिविटी, रिचुअल्स, मेडनेस, रिलीजियस इकेस्टी एंड थिएटर, जिसका नाम था डायोनिसिस, जिसका नाम क्या था बेटा? डायोनिसिस। तो इस तरह से बेटा ड्रामा की परफॉर्मेंस होती है, इस तरह से बेटा ड्रामा की हिस्ट्री हम देखते हैं। उसके बाद हम बेटा कहते हैं ये जो ड्रामा है, ड्रामा एजुकेशन ड्रामा इज़ ए क्रिएटिव प्रोसेस। एजुकेशन ड्रामा जो है बेटा हम कहते हैं एजुकेशन ड्रामा इज़ ए क्रिएटिव प्रोसेस। ये एक क्रिएटिव प्रोसेस होती है दैट अलाउ चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर द फुल पोटेंशियल ऑफ ड्रामा। जो बच्चों के अंदर क्या काम करती है बेटा? बच्चों की नॉलेज को एक्सप्लोर करती है, उनका पोटेंशियल हमें दिखाती है बेटा एज ए लर्निंग एक्सपीरियंस, ताकि उनके अंदर बेटर लर्निंग हो।
In a drama, the student play the roles of various characters. एजुकेशनल ड्रामा में स्टूडेंट्स बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स के रोल्स प्ले करते हैं. दे स्टडी द बुक्स थॉरोली, वो बेटा बुक्स की स्टडी अच्छी तरह से करते हैं. एंड प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द प्ले, और अपने आप को प्रिपेयर करते हैं प्ले के लिए. ठीक है बेटा. Their knowledge of various subject is enriched with the help of dramatics, और उनकी जो नॉलेज है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज, वो बेटा एनरिच होती है, क्योंकि ड्रामा में अलग अलग कैरेक्टर्स अलग अलग रोल प्ले करते हैं. हर कोई कैरेक्टर पढ़ के आता है, हर किसी कैरेक्टर को नॉलेज होनी चाहिए अपने रोल के बारे में. ठीक है. तो हम कहते हैं दे स्टडी हिस्टोरिकल फैक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, वो अलग अलग हिस्टोरियल फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं अलग अलग बुक्स से. दे एनरिच दियर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, और उनकी सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो बेटा बढ़ जाती है. ड्रामाज हैव रिक्रिएशनल वैल्यू, ये जो बेटा ड्रामाज है इनमें क्या है बेटा, रिक्रिएशनल वैल्यू. दे प्रोवाइड ए रिच एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, और बेटा ये क्या प्रोवाइड करते हैं, रिच एंड हेल्दी एनवायरनमेंट. इसी तरह थ्रू ड्रामा एंड अवेयरनेस कैन बी क्रिएटेड, ड्रामा के माध्यम से हम बेटा अवेयरनेस देते हैं एमंग द स्टूडेंट्स. किनको बेटा, स्टूडेंट्स को, अबाउट डोमेस्टिक इकोनॉमिक सोशल एंड अदर प्रॉब्लम्स. हम ड्रामा के माध्यम से सोशल प्रॉब्लम को, डोमेस्टिक प्रॉब्लम को, सोशल प्रॉब्लम को, इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं, उनके बारे में सोसाइटी को बताते हैं. इसी तरह बेटा हम कहते हैं ड्रामा और हेल्पफुल इन क्लियर लॉजिकल एंड ओरिजिनल थिंकिंग. ड्रामा आपको हेल्प करता है क्लियर थिंकिंग में, लॉजिकल थिंकिंग में, ओरिजिनल थिंकिंग में. क्योंकि बेटा जब तक आप क्लियर थिंकिंग नहीं करोगे, जब तक आप अच्छी थिंकिंग नहीं करोगे, आप डायलॉग कैसे बोलोगे, आपको डायलॉग कैसे याद रहेगा. ठीक है बेटा. एंड बेटा ये जो ड्रामा है दे हेल्प इन मेंटेनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड. ये आपके अंदर क्या डेवलप करता है बेटा, सेल्फ कॉन्फिडेंस. ये आपके अंदर क्या डेवलप करता है बेटा, प्रेजेंस ऑफ माइंड. इसी तरह हम बेटा कहते हैं ये जो ड्रामा होता है, ड्रामा में हम बेटा क्या काम करते हैं, ड्रामा में हम बेटा हम देखते हैं ड्रामा में हम बेटा प्ले मेकिंग परफॉर्मेंसेस, मतलब अलग अलग प्लेस पे हम परफॉर्मेंस करते हैं. और बेटा हम कहते हैं ड्रामा एक इंडिविजुअल को या पूरे ग्रुप को क्या काम कराता है, इट शेप्स एंड रिप्रेजेंट्स एरियाज. उनके एरियाज को ये शेप देता है, उनके एरियाज को ये रिप्रेजेंट करता है. फीलिंग्स एंड देयर कॉन्सेंस इन सिंबॉलिक और ड्रामेटिक फॉर्म, और उनके अंदर वो फीलिंग क्रिएट करता है. कैसे उनको ड्रामा के सिंबल्स को याद रखना है, कैसे उनको अपने कैरेक्टर्स को याद रखना है, अपने रोल्स को याद रखना है. हम कहते हैं ड्रामा इज़ ए यूनिक टूल टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्रेस ह्यूमन फीलिंग्स. ये एक ऐसा टूल है जिससे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं ह्यूमन फीलिंग्स को. उसके बाद हम बेटा कहते हैं ये जो ड्रामा होता है कैसे हम बेटा एक स्कूल के अंदर, कैसे हम बेटा एक स्कूल के अंदर ड्रामा को ऑर्गेनाइज करते हैं. एक स्कूल के अंदर कैसे बेटा ड्रामा को ऑर्गेनाइज किया जाता है. तो हम बेटा कहते हैं स्कूल के अंदर अगर हमें ड्रामा को ऑर्गेनाइज करना है, सबसे पहली चीज़ बेटा हमें क्या करनी है, सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स. हमें सबसे पहले स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है ड्रामा के लिए. जैसे स्टूडेंट्स हु हैव इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड शुड बी एनरोल्ड एज ए मेंबर ऑफ द ड्रामेटिक क्लब. ऐसे स्टूडेंट्स को हम बेटा सिलेक्ट करेंगे जिनको ड्रामा में इंटरेस्ट होगा, जिनका एप्टीट्यूड ड्रामा होगा, जो बेटा वाकई ही एक्ट कर सकते हैं, जो वाकई ही बेटा ड्रामा में पार्ट ले सकते हैं. तो हमें पहले क्या करना है, सिलेक्शन करनी है स्टूडेंट्स की. दूसरा स्टेप सिलेक्शन ऑफ टीचर इंचार्ज. अब हमें बेटा क्या करना है, द टीचर इंचार्ज शुड बी रियली कैपेबल पर्सन हु इज हैविंग इंटरेस्ट एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी फॉर ड्रामा. हमें ऐसे टीचर को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर
واقعی وہ کیپیبلٹی ہو، واقعی وہ انٹرسٹ ہو، وہ ایپٹیٹیوڈ ہو کہ وہ ڈرامہ کو پرفارم کر سکے. اٹ از بیٹر اف ڈرامہ آر آرگنائزڈ انڈر دا کیئرفل ڈائریکشن آف اے اسپیشلائزڈ ٹیچر. ڈرامہ تبھی بیٹر ہوگا جب یہ کس کے انسٹرکشن پہ ہوگا؟ جب یہ بیٹا ٹیچر انچارج کے انسٹرکشن پہ ہوگا. سلیکشن آف دا پلے، اس کے بعد بیٹا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں پلے کوئی سلیکٹ کرنا ہے جس پہ ہم ڈرامہ بنا رہے ہیں، جیسے سکول پلیز یا پلے ود ہسٹوریکلز، جیوگرافیکل اور نیشنل تھیم مسٹ بی پریفرڈ ایٹ اے سیکنڈری اسٹیج. ہمیں سوشل پلیز ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں یا ہسٹوریکل پلیز ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں، جیوگرافیکل اور نیشنل تھیمز ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں. The play should have literary, educative and moral values besides the entertainment value. ہمیشہ بیٹا آپ کو یاد رکھنا ہے، آپ کو ڈرامہ کے لیے وہ پلے سلیکٹ کرنا ہے جس میں بیٹا لٹریری ویلیو بھی ہو، ایجوکیٹیو ویلیو بھی ہو اور مورل ویلیو بھی ہو، ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ ویلیو بھی. دے میں ڈپیکٹ دا ایولز آف سوشل کسٹم. وہ بیٹا ڈپیکٹ کرنا چاہیے، وہ کسی سوشل ایشو کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. دا اسٹوڈنٹ شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ اپریشیٹ دا پلے. اور ڈرامہ ایسا ہونا چاہیے جو بچوں کو انڈرسٹینڈ ہو تاکہ بچے اپریشیٹ کر سکے. اسی طرح بیٹا ہم کہتے ہیں ڈرامہ جو ہو یہ بیٹا ہونا چاہیے کس پہ؟ یہ بیٹا obscenity, crime, communalism and indiscipline should be avoided on the stage. ٹھیک ہے بیٹا. اور ڈرامہ کے دوران آپ کو خیال رکھنا ہے جیسا بھی ڈرامہ ہوگا آپ کو بیٹا ولگیریٹی، اوبسینیٹی، کرائم یا کمیونلزم یا انڈسپلن کریٹ نہیں کرنا ہے ڈیورنگ دا پرفارمنس آف ڈرامہ. آپ کو ڈرامہ پسند نہیں ہے چپ کر کے بیٹھنا ہے، آپ کو بیٹا یہ چیزیں الاؤڈ نہیں ہے آپ یہ چیزیں کرو اسٹیج پہ، ایز دیز ہیو بیڈ امپیکٹس آن دا مائنڈ آف دا پیپل. لوگوں کے دماغ پہ اس سے غلط اثر پڑ سکتا ہے. دا ڈائلاگس، ڈریسز اینڈ ایکشن شوڈ بی ایز ریئلسٹک ایز پاسبل. اور جو ڈائلاگس، جو ڈریسز، جو ایکشنز آپ پرفارم کرتے ہو وہ لگنی چاہیے وہ ریئلٹی میں ہو رہی ہے. پریپریشن آف دا پلے. چوتھا سٹیپ کیا ہے بیٹا؟ پلے کی پریپریشن. تو ہم کہتے ہیں کوئی بھی ڈرامہ اگر ہم بنائیں گے ہمیں اس کی کیا کرنی ہے؟ پریپریشن. ہمیں اس کے تھاٹس کو پرفیکٹلی سمجھنا ہے، اسی لیے بہت سارے ریہرسلز، بہت ساری پریکٹس ہمیں اس کے لیے کرنی ہے بیفور فائنل پریزنٹیشن آن دا اسٹیج. تو اس کے اندر کیا کیا آتا ہے بیٹا پریپریشن کے اندر؟ الاٹنگ ڈفرنٹ رولز ٹو ڈفرنٹ ایکٹرز. الگ الگ رول ہر کسی کو ایکٹر کو ہمیں دینا ہے. لسننگ ٹو دیئر میمورائزڈ کنورسیشن. اور بیٹا جو کنورسیشن ایکٹرز کو میمورائز کرنی ہے اس کے لیے ان کو پریپیئر کرانا ہے. کریکٹنگ دا پروننسیشن، ٹون اینڈ ایسنٹ. ان کی پروننسیشن ٹھیک کرنی ہے، ٹون ٹھیک کرنا ہے، ایسنٹ ٹھیک کرنا ہے. ٹریننگ دا پوپل ان میوزیکل پرفارمنس. میوزیکل پرفارمنس میں ٹریننگ دینی ہے. اسٹیج سیٹنگ اینڈ ڈیکوریشن. اسٹیج کو سیٹ کرنا، ڈیکوریشن کرنا، پبلسٹی کرنا. بیٹا آج ہم ڈرامہ بنا رہے ہیں، آج ہم ڈرامہ پرفارم کر رہے ہیں. سیٹنگ ارینجمنٹ آپ کو دیکھنا ہے اینڈ لائٹنگ اچھی ہونی چاہیے. لاسٹ سٹیپ بیٹا اسٹوڈنٹس کنٹریبیوشن. دا اسٹوڈنٹس مسٹ بی انکوریجڈ ٹو ٹیک پارٹ ان ڈرامیٹکس ایٹ سم اور دا ادر اوکیجن. ہمیں بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ ڈراماز میں رول لے لو. دے میں رائٹ اون پلیز، تاکہ وہ خود پلیز لکھے. allot roles among themselves and prepare as much as they can do themselves. تاکہ وہ بیٹا خود پلے لکھے، اپنے رولز خود پرفارم کرے اور بیٹا اپنا کام خود کرے، خود اپنا ڈرامہ آرگنائز کرے. اور بیٹا ہمیں ان کو انکوریج کرنا ہے. کیسے بیٹا ہم انکوریج کریں گے؟ بائی ایوارڈنگ پرائزز. ان کو ہمیں پرائزز دینے ہیں. شیلڈس اینڈ سرٹیفکیٹس. شیلڈز دینے ہیں، میڈلز دینے ہیں، سرٹیفکیٹس دینی ہے. ایکسیسو ایمفیسس شوڈ ناٹ لیڈ آن پومپ اینڈ شو. خالی شو کرنے کے لیے نہیں بیٹا بلکہ ان کی اپریسیشن کے لیے. تو ہم کہتے ہیں بیٹا بہت سارے ایونٹس ہیں جن پہ ہم کلاس میں ڈرامہ بنا سکتے ہیں. جیسے ہم کہیں گے اسپریڈ آف بدھزم، گولڈن ایج آف دا گپتاز، اے ڈائلاگ بٹوین الیگزینڈر اینڈ پورس، بہادر شاہ ظفر. ٹھیک ہے بیٹا. اے لائف فرام کٹلیاز لائف.
Aurangzeb's killing his brothers and imprisoning his father. تو بیٹا ان ٹاپکس پہ ہم ڈرامہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, دیٹ از آل اباؤٹ دا کلچرل ایکٹیویٹی آف ڈرامہ. تو بیٹا نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ایجوکیشنل ٹورز.